75. 70. Kambak sa Tondo. Tayo ba yun? Dito? 45. Sila yuri. Okay na, sir. Next sir. Wow. 3, 2. Ayun, ginagaya na. Say hi. Sayla. Boy, tingin nga. Diba? Hindi eh. Nakapatong yung ano Nagpas eh. na. Hindi siya yun. Ayun tao sa camera. Saan? Ayun, ayun na, sa camera sa malaki. Doon na, ano na. Nakapasok na? Oo. Prezaila Hatamosa Romero. Gil Francisco Roncal. Crystal Joyce Merida Rosales. Nakalimutan na namin mag-video pero ito yung food namin. Ano? Ay, babot. 75. 70. Ilan na ba? 71. Jiwu. Mas namin ang pambang eh! Family Islam. Boss, ito yung isang pangir na show to, nandito. Sabi niya may sakit daw siya, oh. Kasama yan, luto. Solid mga pare. Siyempre. Barbecue special. Yun, oh, kanya lahat yan, oh. So much dami ko pa. Ang dami ng isda. Bukas na dyan gawin natin. Divers. Hey. Ang galing ang ito, hirap yung ulo. Ugog.
Ba't naman? Ay! Yun, oh. Wala! Sino mo? Nagmet! Ah! Girl or boy? Girl. Girl or boy? Girl. Girl or boy? Girl. Girl or boy? Girl. Girl. Team girl or team boy? Boy. 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 Boy yan, boy. Boy. Girl. Team boy, team girl? Boy. Boy. Team boy, team girl? Girl. Girl. Team boy, team girl? Boy. Team boy, team girl? Team boy. Team boy. Ah, team boy o team girl? Boy o girl? Boy. Girl. Girl. Boy. Boy. Timik. Girl. 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 Ikaw. Girl. Ay! Mamiyak ka! Tabigi, team girl o team boy? Girl. Tulog. Girl. Bye-bye. Bye-bye. Boy o girl? Boy. 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 Team boy, team girl? Boy. Girl. 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 O girl? Boy. Boy. Girl. 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 Bem. Abab. Yeah. Boy o girl? Boy. 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 Girl. Boy. Boy. Girl. Girl. Letra ng Beyonce! Ha? Letra ng Beyonce! Wax new tablet. Buhatin mo na lang ganyan yan. Yan. Ikot ka. Oo. Bigla ka nakalakad ah. Favorite place niya yan eh. Ako, ihi, tumagas na. Uy, ano, na-straight ka. Upo ka. Tingnan ka mo. Jollibee. Pwede ba mag-refill na lang? Bada. Ilang galing ah. Ilang galing ah. Ganda. Hindi, baka may niratan ko. Kamusta? Yes. So, room 1 to boy?
Hindi na ako kaya. Bakit? Eh, yung aad. Aad. Pang-ad. Uy. Tapos si Yasat in. Sino dito? Sila. La kuya. Uy, maganda na si Yoro. Si your number 1. Aesthetic. Pwedeng kwarto to ah. Pag nakalak na, wala. May meter sila guys. So, room number 2. Si Banda kasi. Sino dito si Kawo? Si Mama, ikaw? Ay, dito ang bata ko. Ito po ang room number 3. Room nila ate. Hey, Bada! Bada. Oh. Si Ox. Say hi sa vlog. Say hi sa vlog. Hi, this is Wax Vlog. Uy, tulog oh. Tulog. Where's out? Pagdapok sila guys. Hihingi na po yung tita niya. Go. Go na. Dali. How are you too? Malamig po ba? Wax? Advance happy birthday. Ay, hati tayo kasi 500 kaya. Ano, doktora? Sponsor! Hey! Sponsor man! Favorite! Cocaris. Ano lutuin mo, madam? Buttered shrimp. Ito na lang siya. Hala, may nahulog na tinidor. Nandito na si Miss Flawless. Ayan na po siya, nakatayo na siya. Bada! Bada! Uy! Wow, gusto mo na mabas. Uy, oh. No, galing ah. Marunong na! Marunong na! Kagat, shark. Albuli natin yun! Wala yan, yan ulan. Ah. Ay, yung brown walang tali, pero tuta lang. Masaya ko yung aso. Diba magkatabi ng mga... Uy! Ginano na siya na beach. Dinner for tonight. Made by Ate Irish. Instagrammable ba yan? Bukan dito. Wala pa yung chicken eh.
Bakit? Bye-bye. Yeah. Pila ka ba ba na? Ta. Thank you so much, ta. Ingat. Pila ka ba na? Ingat Tingnan mo yung mga ano mong gate ma. Follow niyo siya. Forevermore. Hello, pagbaba, nandiyan ka ba? Bye, ma! Love you.